Naguwan din ron buntaga pero ang nasutsok una-una mag-workout gi karon kay di man ta makadagan karon ka lang inigto ang latoson ti karon. Mao na naguna-una ko daan unsa ka nga stretching akong tirahan sa mao na ninyong nakita. Gisaliyab na ko akong kamot dungan bilangkad sa kung tilog mukuha ka nag 30 reps kada isa ha. Kay perti ra gyud pagka-basic anang pagkabuhata tan-awa ra gyud ana ka klaro ana. Imposible na jud kaayo kag di nakakaibaw ana tapulan na kaayo ka. Ikaw ang klase sa tawo nga kusog mo kaon dili gusto magpahilis, gusto nimo kaon ra walay pahilis unsa ba na oy di na pwede. Disbalance na siya. Ne pag humana na din dapita kanina po ikaduha na kong exercise nga squat ba nya birada sa imong siko ug tuhod ibangga nya kabuoton sa imong kamot imong tiil nga giisa. Ganahan kay ko ani nga workout guys kay dili kayo lihok basakto ra mo squat ka nya birada kasi imong core pa og legs ang igo. Magtanaw kaniya usara yang porma pero duha yang igo imong tiyan igo imong paa sakto kayo nimo nimong burakan na mo burot gina imong paa og imong ab. Tuo ba kog dili mo kuha kag 12 reps ani 4 set burot-burot gina imong paa og imong tiyan lagi. Banan pag imong disiplinas kaon na perti yung klaruhas imong abs ana og imong kadadlawon og i-challenge imong galingon makuha na nimo ko sa kabuan straight ana agi resulta. May wala ba ikaw ang klase sa tawo nga kugihan kayo og gusto gud kayo makita ang resulta sa usod sa kabuan. Nya pag humana na dandapita kanina pong sa tiyan atong birahan gamit ang bangko ba ako pa nang gitistingan og maayo ba og nindot magresulta og nabay epekto sa atong tiyan og nabay tay pamation nga sakit gud. Pag humana to dandapita o man na ninyo nakita upat na siya ka klase ha ako ning giburakan og maayo og tag 30-30 ang hiwa girak-rakan og gibunalan gyud maayo ang tiyan ba ug asa ginandapit ang sakit aning kalakiha. Unya kani inyong nakita primero panihanya kana segunda na siyang kuan sud-sud sa bangko tahay ba. Kanina inyong nakita sa primero bilangkad tos tunga. Pag humana na ginhawa dilpin kay naghuna-huna naman sad na sa ikatulo nga buhaton. Og dinapita ako naging nahuna-hunaan nga bilangkad niya akong buhaton nga isa ba pinatriangle og purma tahay. Adtos tumoy magbangga akong tiil sa babaw. Ako lang gihapon ang giburakan og girak-rakan og nakakuha ko nag 30 ginhawa dilpin gihapon kay naghuna-una ko sa ikaupat nga workout ba. Nya mao na ninyong nakita sad pinakross-cross tahay ba. Puli siya sa duha ka tiil sud gawas left and right. Mao to pag humana to dandapitan nya nakuwangan mamanta ba. Ni-relax o sa tagamay kay para makarecover sa kasakit sa tiyan. Burakan na pud nato aning bilangkad nya isa na pud diri sa babaw antong tiil. Og nangita kag core workout nga hard no mao na imong buhaton mangita kag bangko og mao na imong sundon nga workout. Basta inig human lagi ani nga workout imong gitirahan makaingon jud ka sakto kita sa tong gipangita ani nga workout sa tiyan. Pag humana to dandapitan nilingkod na sa dayon ta kay para mo birada na pud ani ipakpak ni imong kamot ba ilaw man imong tuhod iisa nimo. Pag humana tog burak dandapita kanina pod nga tricep nga workout akong gipakita ninyo. Kay naa may mga solid idol na to nga nabasahan na to sa comment section mga tricep workout kuno og mao ning tulo ka buhok inyong nakita. Buraki lang og maayo og rakraki para mo resulta dayon. Mao to pag humana to dandapita kanina pod core workout nga maglingkod aning bangko gihapon. Nya lihok-lihok ani imong tail ba mura tahay kag nagbike o puli-puli left and right. Ako lang gihapon ang giburakan og girakrakan sa ko paminaw murag 30 ra man guro na. Og nasipyat ko 25 ra guro kamon lay bahala gihapda guys. Mao to kanina po ikaduha nga workout. In and out tahay guro tawag ani niya kay puli-puli man siya sud gawas. Ay basta ay wako kay baon sa nga nga workout kay basta para nako workout na siya o kanay ikatulo na to bilangkad na sad nay. Tanawa sa imong nakita da kasayon ra na ikatulo sa mo to primero ikaduha. Perti ra gyud anang mga sayon na klase sa mga workout imposible kayo dili kaya nimo sundon. Og moingon gani kang dili nimo kaya giilad ra nimo imong kaugalingon. Kaklaro ana og perti ra gyud sayon na nang buhaton mo to pag humana na dandapita og nibirada na putaning lahi nga workout. Kaning maghigda na sad taba og siko bangga sa imong tuhod puli-puli left and right. Mao lang gihapon sa gikayon ko na ninyo ato lang gihapon ang burakan kay para makakuha tag 30. O patraba ni siya ka klase diri dapita sa inyong nakita da primero pa nagsigunda. Mao to pag humana to den dapita niginhawa dayon taog ni birada na din kaduha nga workout nga magurong ra imong kamot ba og imong tuhod ihansak nimo left and right gihapon lower abs ang igo ani. So ayon nya aron makaistorya ka das inyoha. Sa inyoha naman hinuon sa inyoha ni buhatan nga workout aw maka-comment tay diri sa ubos akong video. Sa resulta sa imong nabuhat ba kay nisunod maka sa akong core workout. Di naka-comment na kada sa ubos maayo ba o dili nya diri dapita ang ikatulo na ni siyang core workout nato nakita diha. Labyog-labyog ani atong tail steady na atong kamot kay mo man magdas balance og paminawon nimong kasakit sa imong tiyan. Tanawa sa imong nakita diyan ang gawas nang kanal. O gusto kag ingon ana nga tiyan kana nga mga workout imong nakit-an upat na kaklase mo na buhata pag humana to den dapita ginhawa dilpin kay perti sakita gyud ana niya. Og kaninang ikaupat ug ang last nato nga core workout. Ako lang gyapon ang giburakan og girakrakan kay para makakuha ta og 30. Kay minimum man na to siya ako lang gyud ang gipadayon kay para mahuman og pag humana na den dapita ni birada na putaan ning push up. Normal push up din ning dapita inyo nakita ha ako nang giburakan og girakrakan sa kung paminaw nakakuha og ko nagsaysinta. Ambot lang og pila to kamon lay ihapda kay pina-fast forward data dia kay para makita ninyo tanan ba akong gibuhat anang adlaw og unsa gina mga klasiha sa mga workout nganong niburot nagmaayo akong lawas og ni pump siya. Nya dihan dapita duol-duol na din siya sa 60 ra akong nakuha ani oy pag human ana niginhawa ko gamay pagka recover birada na pud aning Mike Tyson push up og nikuha ko nag 40 kay para ma 100 to atong una nga gitirahan ba og i-plus na ni silang duha kamon lay bahalag ihapda og total basta kay akong buhaton diri burakan ra ko ni og rakrakan kay para
para makuha gyud tanong 40 layo-layo para ba ni dirin dapita. O gipadayon lang gyud ko na bahalag sakit na ning shoulder o kang paa. Kay para mahuman gini atong kalaki gibuhat ba. Kay og dili tani padayon og ihunong tani dili tani mahuman og dili na to makuha ang 100. Pag human na to dihan dapita automatic ato pina-flex sa lawas gyud na. Pag human na to flex diha lami pa man kaayo i-push up. Aw mao na ning kalakiha pike push up na sad niya akong tirahan para maburot ginig maayo atong shoulder. Kay shoulder mang igo aning pike push up sa mga nang mangutana diha nga gagmay ko nila shoulder mao ni buhata aron moburot na imong shoulder. At bangi og Mike Tyson push up niya. Salamat kaayo maor nito ang tanan sa sunod na sad. Wednesday done. Sheesh. Nakapanrapon ako singot pero okay na tanaw makita mo sa muscle kay pump na kayo. Ikaw tirahin na nang imo dia. Let's go.